Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer une recette tunisienne, c'est le boulgour. Alors, c'est une recette qu'on le prépare toujours l'hiver. Alors, les ingrédients pour cette recette, moi j'ai pris 1 kg de boulgour, j'ai pris de poulet, de navets, carottes, courgettes, coriandre, l'équivalent de 4 cuillères d'huile d'olive, 20 g de beurre, deux poivrons rouges, tomates concentrées, paprika, ras el hanout, poivre noir et gingembre, l'ail, sel et de l'oignon. مرحبا بكم اصحابي وحبيبي في كوجينة مالية. اليوم باش نطيبوا برغل، وكما تعرفوا في الشتاء الروسيت هذه تحفونا برشا وتطلب شوي وقت، ولكن تحفونا برشا. شنو يلزمنا؟ انا خذيت كيلو نتاع برغل، خذيت دجاج عربي، خذيت لفت سفنارية قرع، خذيت شويه قزبر، ابوبري خذيت 4 مغارف زيت زيتونه، 20 غرام نتاع زبده، طماطم مرحيه، فلفل احمر، راس الحانوت، فلفل اكحل، شويه سكين جبير، ثوم، بصل وشويه ملح. هذا يلزمنا الروسيت هذه. انا حضرت كسرونه ماء تغلي ساعه قبل كل شيء، قبل اي حاجه مش هعملها نفخ البرغل نتاعي في الماء سخون قبل ما نبدا الروسيت نتاعي. La première chose, mes amis, on va préparer, je préparer l'eau bouillante et je vais tremper le burgol dans l'eau bouillante en attendant que je prépare le reste. Voilà mes amis, maintenant je mets l'eau bouillante et je le laisse à côté en attendant que je prépare ma viande avec les légumes. كما تشوفوا صحابي وحبيبي، نفخت البرغل نتاعي في الماء سخون، نخليه مده 4 دراج على الاقل في الماء سخون، ومن بعد نشلو وتو تراو كيفاش نحضروا. Deuxièmement, je prends la viande, je prends ma cocotte, je mets mes épices et الطوماط كونسونطري، نحط الطماطم تاعي والفاحات كلها مع بعضها، وميم طون نحضر الماء سخون. كيف نحضر الماء سخون؟ ديما الماء يغلي كي تحبوا طيبوا الماء، ديما امرقوا بالماء سخون. En même temps, je prépare une casserole avec l'eau bouillante, comme ça je le mets tout ensemble et je ferme ma cocotte pendant un quart d'heure. Je mets de l'huile d'olive et je vais chercher l'eau bouillante. Maintenant, je mets l'eau bouillante. Je mets coriandre, ça donne beaucoup de goût, coriandre, lorsqu'on le met de cette façon. Et je ferme ma cocotte. سكر الكوكوط نتاعي. Voilà, maintenant je le mets un quart d'heure sur le feu. Je le mets que un quart d'heure parce que après on va faire cuire les légumes. Alors en total c'est une demi-heure, mais puisque je ferme ma cocotte, je le laisse un quart d'heure, après j'ouvre et après je mets mes légumes. نسكر الكوكوط نتاعي مده 15 دقيقه ونقرب حساب الخضره نتاعي باش نطيبها. Le feuille de navet, je le jette pas, je vais le mettre avec le bourgol. Je le coupe, je vais trier les feuilles. Maintenant, on va laver les feuilles de fenouil, de navet. Pardon. C'est bien. Et les légumes, on peut mettre qu'est-ce qu'on veut. Moi, j'ai choisi mes légumes carottes, navets, courgettes. Vous pouvez mettre pois chiches, autre chose. Du courge, vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez. Voilà mes feuilles de navet. On va le passer à la vapeur avec borgol.
Voilà mes amis, comme vous voyez le bourgle après un quart d'heure, comme elle est, avec l'eau bouillante qu'on a laissée tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je vais le rincer et on va le mettre avec les feuilles de navet. On va le passer à la vapeur. كما تشوفوا صحابي وحبايبي البرغل نتاعنا بعد 4 ساعة خليته في الماء السخون. بعد باش نمشي نغسلوا البرغل نتاعي ونحطوا مع الأوراق نتاع اللفت كما تشوفوا. Voilà mes amis, comme vous voyez, j'ai préparé ma couscoussière. Maintenant, je vais mettre le bourgle dans ma couscoussière, comme vous voyez, et je le laisse cuire sur le vapeur jusqu'à ce que je vois que c'est cuit. Je peux le laisser à peu près 20 minutes. كما تشوفوا صحابي وحبايبي البرغل نتاعنا باش نعدوه على الفار باش نشوفوا كيما نفوروا الكسكسي بالضبط، كيما نفوروا الطعام بالضبط. نجموا نطيبوه بطريقه اخرى زي كيف نصمتوه في الماء كيما نصمتوا المقارونه، مي راهو ما يجيكمش بنين كيما نفور ديما يجي احسن. Voilà mes amis, comme vous voyez c'est prêt, on va le passer à la vapeur et je vous donne une astuce. Je prends une serviette que je le mouille et je le mets comme ça et je le laisse. Ça cuit à la vapeur doucement. Voilà, il faut mouiller votre serviette et comme ça tranquillement on le passe à la vapeur. Voilà, maintenant on va lever les coriandres. Ça donne de goût et après on lève les feuilles. نحو القزبر نتاعنا هذاك نجمو نخلوه راهو ما يقلقش. نتفقد اللحم نتاعي طاب ولا لا. Je vérifie la viande est-ce qu'elle est cuite ou non. Maintenant je lève mon morceau de poulet. نحي مرصوات الدجاج نتاعي à côté. باش نحط الخضره نتاعي. Maintenant je prends mes morceaux de légumes. Je prends les carottes et les navets, je le mets en premier et après je mets les courgettes. Je le mets sur le feu à nouveau pendant 20 minutes à peu près, un quart d'heure, jusqu'à ce que je vois mes légumes qui s'y cuit. Et après j'ajoute les courgettes. نحط الصوص نتاعي ونحط اللفت والسفنارية في الصوص نتاعي حتى اللي تجيبه ومن بعد في الاخر نعمل القراع والفلفل. Et je ferme pas ma cocotte, je le laisse comme elle est. Je le ferme pas et je le mets sur le feu. Maintenant, je mets mon morceau de beurre.
Voilà, ma sauce aussi, elle est prête. On va commencer à mélanger. نحطوا الصوص نتاعتنا تو بشوي بشويه. et on mélange doucement. نخلطوا بشوي بشويه. وراهو على قد ما نحطوا الصوص على قد ما من بعد يشرب الصوص نتاعو ويعطي بنه اكثر. ما تخافوش يعني كي تحطوا الصوص ما تخافوش. N'hésitez pas de mettre la sauce plus parce qu'après ça, vous voyez, moi j'ai mis 1 kilo, c'est le double. Moi je cuisine pour 8 personnes, alors vous pouvez mettre moins. Voilà mes amis, comme vous voyez notre recette elle est prête, elle est magnifique. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali et merci beaucoup. كما تشوفوا صحابي وحبيبي البرغل نتاعنا حضر تحفون الاخر، وسيد خاصه في الشتاء تحفون الاخر. نجموا راهو البرغل نطيبوه هكاكا بالفارسيتو ونزيدوه للسلاد تحفون ياسر. روسيت مطلوبه برشا الحقيقه، نطيبوها احنا في تونس نطيبوها بصفه مستمره، يعني ديما في الشتاء نطيبوها كيما نطيبوا الطعام وكيما نطيبوا الكسكسي، كيما نطيبوا الجيري. روسيت في الشتاء تحفونا برشا برشا برشا. ان شاء الله عجبتكم الروسيت نتاعي، وما تنساوش تمشيو لباج كويزين مالي وتحطوا جيمي اذا كان عجبتكم الروسيت ولي زيدين نتاعي.